आइए अब चलते हैं आलमी शोहरत याफ्ता हजरत मौलाना कारी तैयब जमाल साहब। मैं बात यह है कि जब कोई कुरान अच्छा पढ़ता है, अच्छे लहजे में पढ़ता है, और इसी का हुक्म भी है। हजरत हुसैन इब्न हुजैर जब कुरान की तलावत फरमा रहे थे एक रात, इतनी खूबसूरत आवाज थी कि फरिश्ते आ गए। एक बादल का टुकड़ा, रिवायत तो लंबी है लेकिन मैं उसको मुख्तसर में, एक बादल का टुकड़ा जो है वो रोशन है। क्योंकि बेटा यहिया सहन में सो रहा था तो ऊंट घोड़ा बंधा हुआ था, वो बिदक रहा था, तो डर रहा कहीं ऐसा है कि बच्चे को जो है ये कुचल न दे, तो इसलिए गए उसकी तरफ, तो देखा एक बादल साया फकन है, उससे रोशनी निकल रही। और जब इन्होंने उसको देखा और आवाज इनकी कुरान की तलावत रुकी, तो वो धीरे धीरे बादल ऊपर चला गया और वो रोशनी गायब हो गई। तो सुबह को हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से कहा, अर्ज किया पूरा वाक़या, तो आपने फरमाया कि वो फरिश्ते थे जो तुम्हारी तलावत को सुन रहे थे। अगर तुम तलावत करते रह जाते तो तुम फरिश्तों को अपनी आंखों से देखते। तो खूबसूरत तलावत वाह कारी तैयब साहब की। अब आप समाज फरमाएं, मेरी उनसे गुजारिश है, और इसी तलावत पे इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम का इख्तिताम हो जाएगा, दुआ हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, इस सरज़मीन पर पहली मर्तबा ऐसे मुसाबिक़ात मुनाक़िद हुए हैं, और ये जनाब मौलाना अब्दुर्रहमान साहब इब्ने मौलाना खुर्शीद साहब की काविशों और उनके जो अहबाब और नौजवान हैं, दिक्कत करेगा, इसी को कह दो, इसी को कह दो ट्रेबल और मिड बढ़ा दो। ये बहुत खूबसूरत और मुनज़्ज़म एक इंतज़ाम होता है और उसको मुनज़्ज़म किया जाता है। ये मजमा और पंडाल और अब तक का जो वक्त है माशाअल्लाह बड़ा मुनज़्ज़म चल रहा है। ये मुसाबिक़ा इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा देगा। सभी ने कोशिशें की हैं कि मैं अच्छे से अच्छा पढ़ूं, मगर सब बराबर नहीं हुआ करते, आगे पीछे कुछ ना कुछ रहा जाता है। और मैं उनको खुशखबरी देता हूँ और उनको सराहता हूँ कि जिन्होंने यहाँ बैठकर तिलावत की है, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये कोई कम बात नहीं है। एक मिसाल इसकी ये ले लें कि एक चींटी है, वो जमीन से एक अपना दाना उठाती है और ऊपर चलती है। आपने देखा होगा कि वो उसका दाना गिर जाता है, फिर वापस आती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाता है, फिर वापस चढ़ती है, लेकर वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाती है। इसी तरीके से आज अगर पोजीशन नहीं ला सके तो कोशिश करें इंशाअल्लाह आइंदा जब ये मुसाबकात हों तो और मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। दो लोग आगे नहीं बढ़ते, एक वो कि जो समझे कि मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, सीखने के लिए पूरी जिंदगी है, अगर सोचे कि मुझे जरूरत नहीं, मैं कामिल और मुकम्मल हूं। और एक वो कि मैं सीख नहीं सकता, कि अगर मैं सीखना चाहूं तो सीख नहीं सकता, तो वो भी कामयाब नहीं हो सकता। हाँ, अगर कोई ये समझे कि मुझे कुछ कामयाबी मिली है, मैं और सीखूं, तो वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो इसीलिए उनसे गुजारिश है कि वो और आगे मेहनत करें और आगे आइंदा हिस्सा लें। अल्लाह ताला सभी को कबूल फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرًا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فنعم أجر العاملين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرًا حتى سبحان الله سبحان الله. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرًا حتى وفتحت أبوابها
سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فنعم أجر العاملين. فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ما شاء الله. وترى الملائكة حافين من حول العرش حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله. تنزيل الكتاب
تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لا أصحاب الجنة هم الفائزون لو متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك لا سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له
ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. ये आगे बैठे बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों बात न करो, खामोश रहो। يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين أيحسب أن لم يره أحد أيحسب شفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا
مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا سبحان الله. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم.